Tingnan nyo, maiksi na pala yan eh. Oh. Oh? Oh, ba't ganyan yan? Oh. Kaya pala hindi nyo mahanap yung problema. Sumasakit dito dahil ano siya, compression. Diffuse siya, dikit. Ganun. Pero ang problema nandito, L5, S1. Nandito sa kaliwa. Para maibalik ulit yung height niya na pareho, kailangan i-align yung lumbar 5, sacral 1. Yan, no? Yan. Ano? Relax. Oh, relax ka lang. Kailangan na-shake kita, o ganyan, shake. Yan, relax. Ipitin ko to, kasi para itong kalahati hindi gagalaw. Kasi ang alignment ito lang, oh. Yan, relax. Inhale muna malalim. Then, exhale. Yan. Okay, okay. Check muna natin. Diretso, higa ka. Higa. Yan. Diretso. Ba't pabini yung bewang? Oh, ayan oh. Check nyo oh. Ayan oh. 0-0 na yan ha. Oh. Relax. 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 Metatarsal. Yan. Taas, taas mo na. Sumasabay ka eh. Okay na. Okay na. Relax. Baba. Huwag ka sasabay. Okay. Patela. Relax. Relax. Okay. Ayun. 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 Oh. Relax. Cuboid. Okay. Bangon ka. Come on. Isa pa dito, isa pa doon. Relax. Ayun lang, relax. Oh. Harap doon sa kabila. Right? Okay, relax lang. Okay. Check. Okay. Kabila. Oh. Sige, tayo. Okay na yan. Yan, ganyan mo, ganyan. I-bend, yan. Pwede na. Mag-volleyball ka na.